ginutod kay wala dili na makaday ginutod kay walay may Dili baba. amen dili babak sa ta magsugod akong basahon ako gihangyo ang kanay magbalingkag mga igsoon Ganito pala yung ibili. so katay basahon sa Salmo 145 verse 1 hangtod sa 4 nagingon dire o akong Dios o Hari isangyo ko ang imong pagkagamhanan pasalamatan ko ikaw hangtod sa kahangturan pasalamatan ko ikaw sa adlaw tanan ug daygon ko ikaw hangtod sa kahangturan gamhanan ang Ginoo ug angayan gayon na daygon siya Amen. Sakit ang iyang gahom daygon ang imong nabuhat sa tanang kaliwatan, isangyaw nila ang mga buhat o katingalahan. Amen. So mga igsoon ni Ata, anong tayo ng atong buhi ito? Ato i-concentrate atong una-una, kasing-kasing, atong buhing Diyos, o atong ipadaplin ang mga utang na sinapit nato karong tibok simana, sakit man, kalipay, kamingaw, unsa man ang mga butang mga igsoon. So ato ikaindari sa matag usama, atong ihalad, atong kinabuhi, ingon na buhing halad sa atong Diyos makapahimaya sa iyang atubangan mga igsoon. So, hallelujah. Atong awit ulit.